अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करना चाहता हूँ कि मर्द पर औरत के क्या हुकूक हैं। तो मेरे भाइयों, इस मसले में सही बुखारी शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपकी शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं और दिन के वक्त फर्ज नमाजी और दिगर बाहर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं और मुझे वक़्त नहीं देते, कई महीने मेरे पास नहीं आते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया और बुलाकर फरमाया, दीगर हकूक बतलाने के बाद फरमाया, तुम्हारी बीवी के भी तुम पर हक है, तुम पर हकूक हैं। तो मेरे भाइयों, इसी तरह एक हदीस है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मर्दों पर बीवियों के क्या हुकूक हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम खाओ उन्हें भी खिलाओ और जो तुम पहनो उसे भी पहनाओ। अगर तुम्हारी उससे नाराजगी हो जाए, कुछ नाचाकी हो जाए, तो उसके चेहरे पर नहीं मारना, उसके चेहरे पे नहीं मारना, ना ही उसको गाली देनी है, बुरा भला कहना है। और अगर उससे अलैदगी इख्तियार करनी है तो घर के अंदर ही अलहदा होना है, घर के अंदर ही अलहदगी इख्तियार करनी है। यह हदीस सुनन अबू दाऊद किताबुल निकाह हदीस नंबर 2142 है। तो मेरे भाइयों, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजर के इतबार से सबसे बड़ा दिनार वो है जिसे तू अपने अहल पर, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे। ये सबसे अजर के लिहाज से जिस अजर का, जिस पैसे का ज़्यादा सवाब मिलता है, वो जो तुम अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करते हो उसका अजर सवाब ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की दिलजोई के लिए उनके घर के काम काज में उनका हाथ बटाते थे, काम काज में उनका हाथ बटाते, अपने कपड़े खुद धोते और पैबंद खुद लगाते और इसी तरह बकरी का दूध धोते, अपनी ऊँटनी को खुद बांधते। खावंद अपनी बीवी के लिए मुनासब और मौजू समाने तफरी भी मुहैया करे कभी कभी। तो सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुबली पतली थी और स्मार्ट थी, जवान थी। वो आगे निकल गई, जीत गई रेस में, दौड़ में। तो वो कुछ मुद्दत गुजरी तो अल्लाह के रसूल ने फिर हज़रत आयशा से दौड़ लगाई। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला मोटी ताज़ी हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में उसे आगे निकल गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा, उस दौड़ के का बदला है ये, उस दिन तुम जीत गई थी, आज मैं जीत गया हूँ, अब मामला बराबर हो गया है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी दीवार की ओट में खड़े होके हबशियों की जंगी वर्दिशें आपके मनाजर आपको दिखाए, हज़रत आयशा को दिखाए अल्लाह के रसूल ने, ताकि उनका दिल बहल जाए। तो मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान शोहर अपनी मुसलमान बीवी से नफरत ना करे, अगर इसे इसकी एक आदत पसंद नहीं तो दूसरी आदतें पसंदीदा होंगी। सही मुस्लिम हदीस 1460 है। हजरत उरबास बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब आदमी अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे इसका भी अजर सवाब दिया जाता है। सही तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस नंबर 1963 है और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़र नंबर 128 है। यानी बीवी को पानी पिलाना, इसका भी अजर सवाब है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرہ اتنا خیال تھا، ایک مرتبہ سفر میں اونٹ چلانے والے اونٹ کو تیز ہانکنے لگے تو اونٹ پر ازواج مطہرات سوار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام انجاشا سے فرمایا، مخاطب کر کے فرمایا، افسوس انجاشا، شیشوں کو آہستگی سے لے کر چل، یعنی اپنی بیویوں کو شیشے کہا کہ نازک عورتیں ہیں، ان کو آہستگی سے لے کر چل، یعنی بعض کو سواری پر سوار اور تیزی چلاتے ہیں، جمپ لگتے ہیں، اور اس میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے جسم ذرا نازک ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں کتاب الادب میں اور حدیث نمبر 6149 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2323، صحیح بخاری مسلم یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہے، اور تمہیں بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے اہل سے، اپنی بیوی بچوں سے سب سے اچھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1162 ہے۔ جنسی خواہش کی تکمیل مرد کی طرح عورت کا بھی حق ہے، جس کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 کے اندر۔ فرمایا، جب تمہاری بیوی پاک ہو جائے، یعنی ایام حیض سے فارغ ہو جائے، تو تم ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو میرے بھائیو، لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کے جسم کے عیبوں کو، خامیوں کو یہ چھپاتا ہے، کمیوں کو چھپاتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ مرد جو ہے عورتوں کے لباس ہے۔ تو جو لباس کام کرتا ہے، عیبوں کو ڈھانپتا ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کی خامیوں اور عیبوں اور غلطیوں کو چھپائے، اور عورت مرد کی خامیوں کو چھپائے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ نہ کہ مرد اپنی بہنوں اور بھائیوں کے رشتہ داروں کے سامنے بیوی کے چھوٹے چھوٹے نقائص، خامیاں، غلطیوں کو بیان کرے، اور میرے بھائیوں یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے، کہ یعنی مردوں کو اپنی بیویوں کے عیبوں کو، خامی کو چھپانا چاہیے، اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے اگر غلطی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ